किया करते सलवात मोहम्मद। जब इनके वहां गुलामों का ये मर्तबा है तो फिर आका का क्या मर्तबा? आका का तो ये मर्तबा होगा कि अगर किसी ने पैगंबर को ख्वाब में देखा कि पैगंबर तशरीफ लाए और इस आलम में कि उनके पास खुरमे का तबक रखा, अब इसने पढ़ के सवाल किया या नबी अल्लाह कुछ मुझे इनायत कीजिए, तो नबी ने एक मुट्ठी खुरमे निकाल के उसे दिए। अब जो उसने शुमार किया तो वो 18 थे। अब इसने मौत को याद किया, लगता है कि मेरी जिंदगी के कुल 18 दिन बाकी। मुबारक मौके पे, अच्छे मौके पे मौत याद है। हम और अगर आप होते तो ये सोचते कि जब सरकार तशरीफ लाए हैं तो कम से कम 18 लाख तो दे के जाएंगे, इससे कम पे कोई मामला नहीं हो सकता। लेकिन इस मौके पे भी उसे मौत याद आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन इस ख्वाब की ताबीर बताए। पता चला, मालूम ये हुआ कि हमारे और आपके 8वें इमाम अली तशरीफ लाए मस्जिद में, बिल्कुल वही अंदाज उसी एतबार से पहुंचा जिस अंदाज में इसने पैगंबर को ख्वाब में देखा था। अब जब पहुंचा तो देखता है कि इमाम तशरीफ फरमा, खुरमे का एक तबक सामने रखा, अर्ज करता है मौला कुछ मुझे इनायत कर दीजिए। तो इमाम ने एक मुट्ठी खुरमे उसे दिए। अब जो उसने शुमार किया तो वो भी 18। कहता है फरजंदे नबी और इसमें इजाफा कर दीजिए। तो इमाम फरमाते हैं कि याद रखो, अगर मेरे जज ने इससे ज्यादा दिया होता तो मैं तुम्हें भी इससे ज्यादा दे देता, लेकिन जब मेरे जज ने इतना ही दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने खुरमे नबी की मुट्ठी में आए उतने ही खुरमे इमाम की मुट्ठी में आए। मजलिस होती है, बुजुर्ग तबर्रुक तकसीम करते हैं तो उनके हाथ में, उनकी मुट्ठी में तबर्रुक ज्यादा आता है, लेकिन अगर बच्चा तबर्रुक तकसीम करे तो उसकी मुट्ठी में कम आता। लेकिन मामला ये है कि यहाँ के ऊपर इमाम के हाथ में जितने खुरमे उतने ही खुरमे नबी के हाथ में, उतने ही खुरमे इमाम के हाथ में। इसका मतलब ये हुआ कि वो भी यदुल्लाह है, ये भी यदुल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, वो भी यदुल्लाह, ये भी यदुल्लाह। तो अगर इन्होंने यजीद की बैअत से इनकार कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हुसैन ने यजीद की बैअत से इनकार किया। नहीं, इसका मतलब ये है कि नबी ने इनकार किया। इसका मतलब ये है कि अंबिया ने इनकार किया। इसका मतलब ये है कि सब ने इनकार किया। यही तो वजह है कि अहले बैत अतहार ने मुशक्कतें उठाए, मगर किसी मौके पे किसी ने नहीं कहा कि काश हुसैन ने यजीद की बैअत न की हो। सकीना ने शिब्र के तमाचे खाए, मगर नहीं कहा कि मेरे पापा ने यजीद की बैअत न की। मुशक्कतें उठाई, परेशानियों का सामना किया। हुसैन के सामने कितनी बड़ी मुसीबत आ गई कि नाना का प्यारा वतन छोड़ना हो। और हुसैन ने आवाज किया, मेरे नाना के दिन मैं तुझे मिटने न दूंगा, मैं तुझे बचा लूंगा। मदीने से चलते वक्त हुसैन ने एक सर का वादा किया था। इस्लाम ने जब गुर्बत का मुशाहिदा किया तो हुसैन ने 72 सर पेश कर, और 72 सर ही नहीं बल्कि हुसैन ने आवाज दिया, मेरे नाना के दिन अगर तेरे बाजुओं का जोर घट गया है तो मेरे अब्बास के शाने मौजूद है। मेरे नाना के दिन अगर तेरा सीना कमजोर हो गया तो मेरे अकबर का सीना है। मेरे नाना के दिन मेरे हौसले पस्त नहीं। इसी सुकून और इत्मीनान के साथ हुसैन मदीने से चले इस्लाम को बचाने के लिए। लेकिन हुसैन तनहा नहीं चले थे, हुसैन के साथ
اہل حرم حسین کے ساتھ شہزادی زینب. حسین جہاں جا رہے ہیں شہزادی زینب کے ساتھ. نہ حسین کے بغیر زینب، نہ زینب کے بغیر حسین. اگر حسین مدینہ چھوڑ کے چلے جائے تو زینب کا کیا حال؟ معلوم ہے آپ کو، اندازہ ہے آپ کو کہ حسین کو زینب سے کتنی محبت تھی، زینب کو حسین سے کتنی محبت تھی. مولا علی نے عبداللہ بن جعفر کو بلایا، عبداللہ اس کائنات میں جتنے لوگ ہیں ان میں صرف 6 افراد ایسے ہیں جن کا کوئی جواب نہیں. عبداللہ اس کائنات میں باپ اور بیٹی بہت ہے مگر فاطمہ اور پیغمبر جیسے نہیں. عبداللہ اس کائنات میں باپ اور بیٹے بہت ہیں مگر یعقوب اور یوسف جیسے نہیں. عبداللہ اس کائنات میں بھائی اور بہن بہت ہیں مگر حسین اور زینب جیسے نہیں. عبداللہ میں تمہارے ساتھ زینب کی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر ایک شرط، کل کو جب میرے لال حسین کو کوئی سفر درپیش آ جائے تو تم زینب کو حسین کے ہمراہ جانے کی اجازت دے. کیوں؟ اس لیے کہ زینب بغیر بھائی کے مدینے میں نہیں رہ سکتی. اس دور میں، اس زمانے میں رسم یہ تھی کہ جب لڑکی کی شادی ہو جاتی تھی تو 3 دن تک عام تو رفت نہیں ہوتی تھی. تیسرے دن خود ماں جاتی تھی بیٹی کے گھر بیٹی کی خیریت لینے کے لیے. شہزادی زینب کی شادی ہو چکی ہے اور شہزادی فاطمہ اس کائنات میں نہیں. مولا علی نے فیضہ کو بلایا، فیضہ تم نے زینب کو ماں کی طرح پالا ہے اور آج زینب کی ماں دنیا میں نہیں ہے. تم جاؤ زینب کے گھر زینب کی خیریت لینے کے لیے. فیضہ اٹھی مولا علی کے گھر سے شہزادی زینب کے بیت الشرف میں داخل ہوئے. کیا دیکھا فیضہ نے کہ شہزادی مصلی پہ بیٹھ کے آنسو بہا رہی ہے، گریہ کر رہی ہے، رو رہی ہے. تو ایک مرتبہ فیضہ نے زینب کو اسی اعتبار سے سمجھانا شروع کیا. زینب نے سر اٹھا کے فیضہ کو دیکھا. فیضہ کیا تم یہ جانتی ہو کہ آج میری ماں دنیا میں نہیں ہے اس لیے میں رو رہی ہوں؟ فیضہ کیا تم یہ جانتی ہو کہ کائنات میں زہرا نہیں ہے اس لیے میں آنسو بہا رہی ہوں؟ فیضہ کیا تم یہ جانتی ہو کہ بطول نہیں ہے اس لیے میں رو رہی ہوں؟ نہیں نہیں فیضہ، 3 دن ہو گئے میں نے بھیا حسین کو نہیں دیکھا. اب یہاں کا عالم سنیے، یہاں کا عالم یہ ہے کہ ابھی ابھی حسین خواب سے بیدار ہوئے اور خواب میں شہزادی فاطمہ کو دیکھا اور آواز دے رہی ہے میرے لال حسین. اس سے زیادہ زینب کو نہ رلا، میرے بیٹا حسین اب زینب برداشت نہ کر سکے گی، میرے لال زینب کو تابع ضبط نہیں ہے. مولا علی نے فرمایا جو لوگ زینب کے گھر جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا قافلہ تیار ہوا شہزادی زینب کے گھر جانے کے لیے. اور آپ جانتے ہیں کہ واقعہ زینب کی شادی کا ہے اور شہزادی زینب حسین سے چھوٹی تھی. مگر جب زینب کے گھر چھوٹا سا قافلہ جا رہا تھا تو امام حسین قافلے کے آگے آگے بچوں کی طرح دوڑتے ہوئے جا رہے تھے. اب آپ کو اندازہ ہوا کہ زینب کو حسین سے کتنی محبت تھی، حسین کو زینب سے کتنی محبت تھی. وہ زینب جسے 3 دن کی جدائی برداشت نہ ہو سکی، وہ زینب جو بغیر بھائی کے مدینے میں زندہ نہ رہ سکے. کیا یہ ممکن ہے کہ حسین بیابانوں کا سفر کرے، زینب مدینے میں رہ جائے، حسین کربلا جائے، زینب بدر میں رہ جائے؟ یہ تو ناممکن سی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حسین مدینہ چھوڑ کے چلنے لگے تو ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا بھیا کیا آپ تنہا کربلا جائیے گا، بہن کو اپنے ہمراہ نہ لے جائیے گا؟ تو حسین نے فرمایا نہیں میری بہن زینب، میں تمہیں لے جانے کے لیے تیار ہوں مگر تمہارے اوپر تمہارے شوہر عبداللہ کا بھی حق. بہن زینب
अपने सरताज से इजाजत ले लो। अली की बड़ी बेटी ज़ैनब अब्दुल्ला के बैतुल शरफ में दाखिल हुई, सर झुका के बैठ गए। अब्दुल्ला ने शहजादी का उतरा हुआ चेहरा देखा, कहा शहजादी इस वक्त आप परेशान क्यों हैं? इस वक्त उदास क्यों है? शहजादी ने कहा मेरे सरताज आपको मालूम है मेरा माजाया मदीना छोड़ रहा है, और ये भी आपको मालूम है कि हुसैन के बगैर ज़ैनब मदीने में नहीं रहे। ज़ैनब आई है आपसे इजाजत लेने के लिए, आप इसे इजाजत दे दें ताकि ज़ैनब अपने भाई के हमरा करबला चली जाए। अब्दुल्ला फरमाते हैं शहजादे आप जाइए, मेरे बच्चों को भी अपने हमरा लेके जाइए। वक्त आया जब ये काफिला चलने की तैयारी, हुसैन नाना की कब्र पे आए। नाना हुसैन जा रहा है, खुदा हाफिज। नाना को अलविदा किया, माँ की कब्र पे आए। माँ आपकी लहद पे शमع जलाने वाला हुसैन जा रहा। अम्मा की हुसैन भी पलट के वापस ना आएगा। अम्मा हुसैन जा रहा है। हुसैन को वो जमाना याद आ गया जब वक्त आखिर हुसैन माँ के जनाजे से निपट के बाहर कर आए। अहले बैत अतहार थे, इब्तिदान की मंजिल में बनने माँ का जनाजा था। शहजादी ज़ैनब आई, माँ का दीदार किया, अलविदा किया, रुखसत हो गए। मगर हुसैन जिनके लिए ये फिक्र मिलता है कि एक मर्तबा हुसैन ने कहा अम्मा क्या मोहब्बत कब हो गए, अम्मा जब तक आप न बुलाएंगे ये हुसैन न आएगा। एक मर्तबा बढ़ते कफन टूटे, आ मेरे लाल, आ मेरे सीने से लग वही हुसैन आज कब्र ज़हरा में आया। अम्मा हुसैन जा रहा है, खुदा हाफिज। कब्र से आवाज आई मेरे लाल हुसैन क्या तुम ये समझ रहे हो कि करबला तुम कहाँ जाओगे और ये माँ तुम्हारे साथ न जाएगी? नहीं बेटा, जहाँ जहाँ तुम जाओगे वहाँ वहाँ ये दुखिया माँ जाएंगे। बेटा अगर मैं न जाऊँ तो पुश्ते कलमा पे रोएगा, और मेरे लाल अगर मैं न जाऊँ तो ज़ैनब का दिल संभालेगा, और बेटा अगर मैं न जाऊँ तो फिर पुश्ते कलमा पे रोएगा। और हुसैनी काफिला चला, काफिले के साथ साथ शहजादी फातिमा है। जब तो रवायतें बताती हैं कि शबे आशूर शहजादी ज़ैनब ने मामे हुसैन से कहा भैया कहने की पुश्त पे कोई बीवी रो रही है, और ऐसे रोती है जैसे मालूम होता है उसका जवान बेटा मारा गया हो। हुसैन फरमाते मेरी बहन ज़ैनब ये कोई और नहीं है, मेरी दुखिया माँ फातिमा ज़हरा, ए मेरी बहन ज़ैनब। आज अम्मा करबला में आंसू बहा रही है, मेरी शहादत के बाद ये काफिला जहाँ जहाँ जाएगा मेरी दुखिया माँ वाह हुसैना कहते हुए जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारिला वक्त मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे मुख्तसर की बातों को कबूल फरमाना। बारिला जहाँ जहाँ से शिया ने हैदरी कर रहा महिबाने अहले बैत हैं उन्हें अपने हिफ्ज़ व मान में रखना। बारिला जो भी हमें गरीब है उनकी गुर्बत को दूर फरमाना। बारिला जो भी हमें बीमार है माने सज्जाद के सदके में उनको उससे ले जा। बारिला माया लाम का साया हमारे सर पर बाकी रख। इमाम ज़माना में जो हुक्म ताजील फरमा हम सब उनके आवाज़ अनुसार में शामिल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत